Hi guys! Maayo ang diha sa tanan Kukilya clan nga naa karon sa reunion. Sa man diri. Maayong gabi diri kay alas 7 na sa gabi pero landag pa. Akong grab ang opportunity nga nagdula ang mga bata sa gawas kuyog ni Edsel kay para makahimo ko ani nga video nga undisturbed good. Anyway, kanang di lang na ako kayo tason. I wish that you will enjoy the reunion. I am actually grateful and also happy that finally nagka-reunion na gyud ka ng formal gyud nga grand reunion for Kukilya's clan kang Mansi o kang mga anak, apo o apo sa tuhod ni Mansi og ni Nanggiling. So congratulations guys. You guys made it. Especially nga kanang effort gud ni kaayo ni Yam Yam and the other cousins that also putting all the passion and the effort and the resources, the money ani na event. Si Biging will muuli din ha, ako sang mamagpapa muuli din ha. I don't know sa uban cousins from other countries na pumuli po, but I hope you guys will enjoy and take this moment to just embrace each other, magkipaghimamat, mag-abi-abi, tama ba ako term? Sa mga kaparintihan. I hope nga happy and enjoy lang yun mo, way magmaoy. Happy lang para memorable siya nga event ug mausban aron na ay reunion number 2, na 3 and 4 and so forth. Yeah, hopefully God willing makauli ni, makaapil ni sa mga sumusunod na reunion. Sa pagkakaroon lisod pa ang among status nga makauli kay tipanggagmaya sa akong mga anak nga daghan kaming manguli so ang budget. But anyhow, tagaan tag maayong panglawas sa Ginoo. In the future makauli ra gyud ta, adto lang nga siyang i-pray. So congrats again sa mga cousins nga nag-work hard nga mahitabo gyud ni ang reunion. Yam, proud of you, Yam. Keep fighting ha, keep fighting, and then enjoy guys, have fun. On behalf of the Barnahas kids here at Sacramento, California, we wish all the best, and then hope you'll have a safe and a memorable reunion. So good health ninyo sa tanan, and I hope that mag-continue ang inyong paglambo. Here's my daughter who is very singot kay nagdula sa gawas. I'm doing a message for my cousins and my aunties and my relatives and How about my cousins too? Oh, you'll see your cousins. You say hi. Hi, cousins. Hi, and auntie and uncle. Auntie and uncle. Bye-bye. We love you. You say we love you. Come on. I love you. Bye-bye. Bye.